Hello students, so this is some special class for you, and here I am Vidyut sir for you, going to take your entrance level class on the topic which is written in your board, that is thermodynamics. So first of all, I'd like to tell you, all of you know thermo means related to heat. And what is dynamics? Dynamics means motion. It means that in this chapter we'll have to take in consideration all the situation where motion takes place because of heat. আমি সেই সকলোবোৰ condition will consider where motion is related to heat. That is, the chapter is thermodynamics. So in this chapter I'd like to start you the very common term, and the term is your system. You are familiar with this term system and surrounding. এইখিনি term আমি পাইছো দে। So মই তোমালোকক এটা কথা কৈ ল'ব বিচাৰিছো যে মই তোমালোকক এতিয়া থাৰ্মোডাইনামিক্স চেপ্টাৰ পঢ়াম, এন্ট্ৰেন্স লেভেলত পঢ়াম বুলি কৈছো, কিন্তু মই কি পঢ়াম সেইটো কৈ দিব বিচাৰিছো যে I am going to give you the details explanation of the chapters along with all the necessary formula, so that whatever sums you are going to attempt, you can proceed to do the sum, or in most of the cases you get the success to solve the new sum also. More exactly details jiman theoretical explanation as a solve them. Afterward I'll do some practice numericals, আৰু মই কিছুমান পেপাৰো দিম তোমালোকক, আৰু তোমালোকক মই অংক কৰিবলৈ শিকাই দিম। বাট যিমান অংক মই চালো এতিয়ালৈকে তাত যিমান লেভেলৰ থিওৰি এপ্লাই হৈ আছে, আৰু গোটেইখিনি থিওৰি মই এজ এ হোল সামাৰাইজ কৰি পেলাই মই তোমালোকক দিবলৈ গৈ আছো। So hopefully it will be helpful for you. So first of all, I'd like to tell you system and surrounding. Now the question is, what is the meaning of system and surrounding? Suppose system means, suppose we are applying heat to air or heat disu, water or heat disu, or any system. Any system means any object, okay? যদি মই এয়াৰত হিট দিছো, then air is the system here. এয়াৰক বাদ দি পেলাই বাকি যিমান যি আছে, all these things are known as surrounding. Okay, this is the concept of system and surrounding. Next I'd like to come to the next concept, and the concept is thermodynamics start with the concept thermal equilibrium. Now what is the meaning of thermal equilibrium? Suppose there are two bodies, eta body naam A aru eta body naam B, and this body has temperature T1, it has temperature T2, where T1 is greater than T2. If we connect these two bodies, ei duta body jodi ami connect kori diu, then what will happen? The most obvious and common answer from all of you will be that heat will flow from the body at higher temperature to the body at lower temperature. Now the question is that how long the flow of heat will take place? The flow of heat will take place so long as that their temperature will become equal. যেতিয়ালৈকে temperature to equal হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে তাহাঁতৰ মাজত heat to flow হৈ গৈ থাকিব, আৰু যেতিয়াই temperature equal হৈ যাব, that is known as thermal equilibrium. So relating to that topic of thermal equilibrium, thermodynamics starts with a law which is known as your zeroth law. সেইখিনি theoretical কথাটো নকওঁ, ইয়াৰ নামটো কেলে zeroth law হ'ল, সেইখিনি কথা আমি board levelত পঢ়িছিলো, সেইখিনি ইয়াত মাত্ৰ কথা নাই। Zeroth law tells us that, you know, suppose there is a body A, there is another body B. If this body A is in equilibrium with body C, and there is another body B that is also in equilibrium with body C, then these two body will also be in equilibrium. This is the zeroth law of thermodynamics. It means that if the two bodies A and B are separately in equilibrium with another body C, then the A and B will also be in equilibrium. Okay, so this is your known as zeroth law. Clear? After that, I'd like to start with thermodynamic processes. Thermodynamic processes. Okay, thermodynamic processes. How many thermodynamic processes are there? So you see, we come to the next topic, that is thermodynamic process. So step by step we should go.
So what is first process? We know that it is isothermal process. Isothermal process. Isothermal process mane ki? The process where the temperature remain constant. যদি temperature remain constant থাকে তা মানে delta T to কি হবো 0 হবো ঠিক আছে না এতিয়া কথাটো হল isothermal process কোন কিটা processক কয় all the slow processes দেটো মনত ৰাখিব লাগিব দে কেলে কলো slow processes কাৰণ in numerical তোমালোকক দিয়া থাকিব a process occurs very slowly then this তা মানে slow কৈ দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ আহি গল process to কি process হ'ব লাগিব process to হৈ গল আমাৰ isothermal process ঠিক আছে now the question is that if T equal to constant let's go to the gas equation PV equal to nRT T যদি constant হয় n constant r constant T constant এই গুটেটো constant তা মানে PV equal to constant is your isothermal equation এটো হৈ গল আমাৰ isothermal equation এতিয়া কথাটো হল isothermal equationত isothermal processত P proportional PV constant তা মানে P proportional to 1 by V P proportional to 1 by V কত পালো যত T equal to constant এটো কিবা গ্যাস লো নিচিনা লাগিছে নেকি যদি লাগিছে ভাল কথা মই নকওঁ তাৰ মানে at constant temperature pressure is inversely proportional to volume কি গ্যাস লো তোমালোকে গম পালাই মই নকওঁ এতিয়া চার্লস লো বয়লস লো কিবা কিবি আছে it mean that যোনটো লয় হক that law is satisfying isothermal condition is that clear now ইয়াৰ আৰু কিছুমান কথা আহিব তো what will be the specific heat surrounding অলপ সাউন্ড এটা আহে দে মোৰ ইয়াত উপায় নাই যত মই ৰেকৰ্ডিং কৰি বাদ দিবা আচ্ছা স্পেসিফিক হিট কি হ'ব স্পেসিফিক হিট ফৰ্মুলাটো কি আছিল চেঞ্জ ইন del q by কি আছিল m into del t ঠিক আছে amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a substance through unit degree rise or fall in temperature so delta t to কিমান ইয়াত 0 so del q যদি তুমি 0 ৰে ডিভাইড কৰি দিয়া so it will be infinity তারমানে in isothermal condition আমি কি পালো যে স্পেসিফিক হিট টু কিমান হয় ইনফিনিটি হয় সো এইটা আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট কিছুমান ইনফৰমেশন নেক্সট p proportional to v যদি আমি গ্ৰাফিক্যালি এটো প্লট কৰো এটো কি আৰু হেটো আৰু বয়স ল গ্ৰাফটো এটো ইনভার্সলি proportional v okay this is your isothermal condition next এতিয়া আমি আহিম adiabatic condition হল अंदर से ना बाहर कोई जा सके बाहर से ना अंदर कोई जा सके adiabatic process before going to tell you in details I'd like to tell you kun kita process of adiabatic boli koy the answer is that all the first processes are known as adiabatic korbat chaka burst hoy goise dam ke phatise korbat bole bomb phuri goise kiba hoise ki no hoise all these are known as adiabatic processes now the question is that in case of adiabatic process what is the important thing change in heat andar se na bahar se na andar ultimately no heat transfer will takes place from the system and surrounding he je mo kostu system surrounding arambonite সেইটিও কথা সিস্টেম আৰু সাৰাউন্ডিংৰ মাজত কোনো হিট ট্ৰান্সফাৰ নহয় যদি এটুৱে কন্ডিশন তেনেহলে স্পেসিফিক হিট টু কি হ'ব স্পেসিফিক সি বুলি লিখিছিল আৰু স্পেসিফিক হিট ফৰ্মুলাটো কি হয় del q by m del t del q to 0 হয় the specific heat in case of adiabatic process is 0 যদি এটুৱে কন্ডিশন তেতিয়া হলে এতিয়া আমি adiabatic process of equation word ki asile pv to the power gamma equal to constant can you remember that aru ta asile etu aru temperature volume relation ta asile hetu constant hobo temperature to the power ki hobo gamma aru v to the power temperature to the power gamma p to the power 1 minus gamma etu ta relation ahe ei relation kini derivation paisila tomaloke so moi at ne jao ঠিক আছে so next aru ta ahibo temperature volume relation ahibo etu pv equal to nRT substitute korile hol so t v to the power gamma minus 1 is equal to constant
All these are adiabatic equations. Now the condition is that jodi ami graph ako pressure aru volume or adiabatic condition ot tetia hole graph to olop steepness to besi hobo kele p v to the power gamma tamne p proportional to 1 by v to the power gamma etu to the power kiba ahise tamne stiffness to aru olop besi hobo. So this is your adiabatic process. এতিয়া আহিছে isochoric process. Isochoric means volume remain constant, therefore change in volume is 0. Change in volume or লগত thermodynamics or কি relation আছে আছে ইয়াৰ change in volume or লগতে সব ঘটনাটো হৈ আছে. work done equal to p dv. So change in volume যদি 0 হয় এটো 0. The isochoric process is such process where total work done is 0. The first law apply korile ki hoy hetu moi tumalokok pisot kom. Isochoric process first law of thermodynamics use korile ki hoy hetu moi kom tumalokok. Eta just tumalok yalake thakok moi ako next eta moi process kori goi asu. Eta jodi amak kenebake koy je isochoric process ot kuntu constant v constant thakile ki p aru t তেনেহলে at constant volume p আৰু t কি হ'ব সাউলিয়া সাসন pv equal to কি আসলে nrt. So at constant volume p proportional to t তাৰ মানে it will be a straight line এনেকে যাব. So this is your isochoric process. মই ইয়াৰ পৰা ডটেড কেলে আকিলো কাৰণ যদি এটো straight line আকি দিলো হেতেন তাৰ মানে ইয়াত আহি পেলা straight line যদি লাগি যায় এটোৱে বুজাব এটো পয়েন্টত 0 কেলভিন ওকে নহয় দে 0 ডিগ্ৰী কেলভিন. Since 0 degrees Kelvin is not achievable, tamone straight line to dot 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 dibo lagibo yar pora agbahibo nuare eta particular value pora. So etu kiba ta gas law asile kintu sei gas law kira je moi nokon ekdom hosa kotha nokon moi nokon aru tomaloke bhabiba ebor dei please tetia he tomalokor olop mon jabo poribole. Next ahibo isobaric process. Baric mane barometer. Barometer to পড়া এটা কথা আহিব হেতু হল যে barometer মানে pressure তা মানে pressure to কি ইয়াত constant, so change in pressure will be 0. So ইয়াৰৰো consequences আছে সেইখিনি মই তোমালোকক next by step কৈয়াম তোমালোকক just এখিনি just information দি গৈ আছো. Today's my first class will be theoretical, that will include all the information of the chapter, all the formula and all the trick and all the concept. Next class I shall come with the numericals which are important for your entrance class exam. Yes, sir. Next process is cyclic process. Now what is cyclic process? Suppose there is a gas, it has initial condition pressure P1, volume V1, temperature T1. Yar pora I beleg eta state pai gol P2, V2, T2. I jodi ako agor jegat ghuri gusi jay, then the process is known as cyclic process. Cyclic process eta kotha moi etiai koi thau in cyclic process ki hoise soasun ako initial temperature to pai gol nai the gasor eta kotha asle na kinetic interpretation of temperature asle nai kinetic interpretation of temperature boli kotha ta asle nai moi yate ahile nohoy video to copy thake kiba ta problem hoy jay khub kom ahim de moi eta kotha to hol kinetic interpretation of temperature boli kotha ta asle nai ta mane ki eta gasor kinetic energy is manifestation of temperature. ঠিক আছে. So since cyclic মানে আকৌ temperature to আকৌ আগৰ জায়গাত ঘুৰি গুছি আহিলে তাৰ মানে যেটো internal energy to change হবলৈ লগিয়া আছে নহল আকৌ জায়গাত পাই গল তাৰ মানে cyclic process of change in internal energy to কি হ'ব 0. Hopefully this is clear to you. Okay. তাৰ পিছত আৰু এটা process তোমালোকে পঢ়া এটো ইমান এন্ট্ৰেন্সত ইমান প্ৰবলেম মতলব নাই তথাপি কৈছো quasi static process. Quasi-static process means the process where nothing is constant, but all the changes are taking place such a slow manner that আমি বহুত দেৰি পিছতে যাতে change to observe কৰিব পৰা যায়. Then that process is known as quasi-static process. It's next আহিম যৰ পৰা পৰীক্ষাত খুব question আহে হেতু হল আমাৰ PV indicator diagram. Students, PV indicator diagram as it is written in the board. What is this meaning? It means that suppose it is the variation of for a gas
প্ৰেছাৰ আৰু ভলিউমৰ যেটো ভেৰিয়েশ্যন তাকে PV ইণ্ডিকেটৰ ডায়াগ্ৰাম বুলি কয় so it is whether it is isothermal or it is adiabatic jote hok variation inversely paisu so ami graph to enike akim etu PV graph eta yet significance eta ase significance to ki a PV graph to a volume axis or logot jitu area cover kore hoy na ঠিক আছে তার মানে area covered by PV curve with volume axis কি দিয়ে সেটুয়ে জাস্ট এটো রিপিটেশন দে মই ফর্মুলা জি কি পাইছলা এটো কি দিয়ে এটো দিয়ে work done by the or on the gas work done দিয়ে তা মানে ঠিক আছে সেটো হল কথা আমার তা মানে এরিয়া কভারড বাই দা PV গ্রাফ ইজ ইকুয়াল টু work done ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হল যদি কেনে বাকে প্রসেস টু সাইক্লিক প্রসেস হয় সাইক্লিক প্রসেস যদি হয় তেতিয়া হলে কি হবে সাইক্লিক প্রসেসত PV গ্রাফ এটা আকি চাওঁচোন কি হয় সাইক্লিক প্রসেস এইটো সাইক্লিক প্রসেস এফালৰ পৰা গৈছে ইন কেস অফ সাইক্লিক প্রসেস ডু ইউ নো what is the work done calculation formula work done is the area of the volume axis or logot নহয় he closed cycle to area ta mane work done is the area of the closed cycle বঢ়িয়া কথা কিন্তু ইয়াতো এটা কথা আছে ইম্পৰ্টেন্ট কথা স্যার বলে ক্লোজ সাইকেল তো এনেকাও হ'ব পাৰে বা এই সেম গ্রাফ টু বলে ক্লোজ সাইকেল টু এনেকা হৈছে এই দুটা সেম নেকি obviously সেম নহয় এটা কি হৈছে ক্লকওয়াইজ আর এটা কি হৈছে এন্টি ক্লকওয়াইজ সো ইয়াতো ওয়ার্ক ডান টু কি হ'ব স্যার আনসার টু সেম হ'ব ইয়াতো ওয়ার্ক ডান টু হ'ব যে এরিয়া অফ দা ক্লোজ সাইকেল কিন্তু কিবাটা ডিফারেন্স আছে নেকি আছে কৰবাত ওয়ার্ক ডান টু প্লাস হ'ব কৰবাত ওয়ার্ক ডান টু মাইনাস হ'ব এই কথাটো একদম শুনি লোৱা দে যদি ক্লকওয়াইজ রোটেশন হৈ আছে তেতিয়া হলে তাদু ওয়ার্ক ডান টু হয় পজিটিভ আর যদি এন্টি ক্লকওয়াইজ হৈ আছে ঠিক আছে তেতিয়া হলে ওয়ার্ক ডান টু হ'ব নেগেটিভ এই কথাটো একদম দিমাগত ঘুমাই লবা দে এটো অঙ্ক কৰোতে আমাৰ বহুত দৰকাৰ হ'ব ঠিক আছে এতিয়া এইখিনি কথা গল তাৰ পিছত বহুত ইম্পৰ্টেন্ট যেটো এটা ৰিলেশন আছে হেতু হল আমাৰ slope of adiabatic and isothermal adiabatic আর ওটাকে isothermal ঠিক আছে slope of adiabatic and slope of isothermal এতিয়া কথাটো হল যে slope মানে gradient এফালে লিখিলো প্রেসার এফালে লিখিলো ভলিউম ঠিক আছে আৰু এটা গ্রাফ আঁকিছো ওই এটা গ্রাফতে থাকক ঠিক আছে এটা স্লোপ উলিয়াব লাগে adiabatic process isothermal process এটা স্লোপ হল ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম so obviously it will be slope মানে হল dy by dx সেই যে m equal to পাইছিলো y2 minus y1 by x2 minus x1 স্কুলত পাইছিলো আমি so ইয়াতে কি হ'ব dy এর জায়গাত কি আছে dp by dv it will be the slope এটা মোস্ট ডিবেটেবল এটা কোয়েশ্চন থাকে যে আমি আইসোথার্মালৰ কাৰণেও আমি PV গ্রাফ পালো এডিয়াবেটিকৰ কাৰণেও আমি PV গ্রাফ পালো এতিয়া কথাটো হল যে স্লোপ টু কাৰ বেছি আৰু স্লোপ টু কাৰ কম এতিয়া সোয়া তোমালোকে জিটু আগত পাই আহিছা বোর্ড লেভেল পঢ়োতে if it is isothermal process so PV equal to constant so দুই ফালে যদি মই ডিফারেন্সিয়েট কৰো এটো 0 so P del V plus V del P is equal to 0 ঠিক আছে so V dP is equal to minus of P dV তার মানে dP by dV minus of P by V তার মানে slope of isothermal is minus of P by V ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হল যদি কেনেবাকে adiabatic হয় তেতিয়া কি হ'ব PV to the power gamma equal to constant
এতিয়া মই এইটো কৰি দিওঁ দেই, এইটো ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিলে কৰিবা তোমালোকে। এইটো dp/dv ইকুৱেল টু মাইনাছ অফ গামা p/v এটা হয়, ঠিক আছে। এইটো এটা তাৰমানে ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব পাওঁ যে শ্লোপ অফ দ্য এডিয়াবেটিক ইজ গামা টাইমছ ডেট অফ দ্য শ্লোপ অফ দ্য আইচোথাৰ্মেল। এইটো আইচোথাৰ্মেলৰ শ্লোপ, এইটো এডিয়াবেটিকৰ শ্লোপ। চ' এডিয়াবেটিকৰ শ্লোপটো আইচোথাৰ্মেলতকৈ গামা টাইমছ বেছি, তাৰমানে শ্লোপ অফ দ্য এডিয়াবেটিক ইজ মোৰ দেন দ্য শ্লোপ অফ দ্য আইচোথাৰ্মেল। বাট ইটছ এ ডিবেটেবল কুৱেশ্যন, জানানে কিয়? তাতে কাহানী এটা আছে দেই। এতিয়া কথাটো হ'ল কেনাটো তাতেই লাগে। এইটোতো বাৰু আমি মেথমেটিকেলি উলিয়ালোঁ। মেথমেটিকেলি আমাক যদি কিবা চিম্পুল অংক কৰিব দিয়ে, তেতিয়া কথাটো হ'ল যে শ্লোপ অফ আইচোথাৰ্মেল ইজ কিমান পালোঁ আমি? মাইনাছ অফ p/v। শ্লোপ অফ এডিয়াবেটিক ইজ আমি কি পালোঁ? মাইনাছ অফ গামা p/v। এইটো আমি পালোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল ইয়াৰ পৰা দেখা গৈছে যে এডিয়াবেটিকৰ শ্লোপটো আইচোথাৰ্মেলতকৈ ডাঙৰ, অবভিয়াছলি ডাঙৰ, এইটো হ'ব, সদায় হ'ব। কিন্তু এটা ডিবেটেবল কুৱেশ্যন কি হয় যে ছাপ'জ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আমাক গ্ৰাফ দি দিব দেই। এটা গ্ৰাফে বুজাইছে এক্সপানশ্যন, এটা গ্ৰাফে আমাক এক্সপানশ্যন বুজাই আছে, আৰু এটা গ্ৰাফে আমাক কম্প্ৰেশ্যন বুজাই আছে। এতিয়া এক্সপানশ্যন যদি হৈছে তেনেহ'লে এইটো এনেকৈ যাব, ছাপ'জ এইটো এনেকৈ যাব। এইটো পইণ্টটো কি পইণ্ট? এইটো এনেকুৱা এটা পইণ্ট য'ত প্ৰেছাৰটো P1, ভলিউম ছাপ'জ V1। এইটো প্ৰেছাৰ, এইফালে ভলিউম। তাৰ পৰা এইটো এনেকৈ এটা গ্ৰাফ হ'ব, এইটো এনেকুৱা এটা গ্ৰাফ হ'ব। আৰু এইটো কি হ'ব? এইটো হ'ব আইচোথাৰ্মেল, আৰু এইটো হ'ব এডিয়াবেটিক। এইটো আমি পাইছোঁ বৰ্ড লেভেলত এতিয়া পঢ়িছিলোঁ। কিন্তু সেম কণ্ডিশ্যনটো যদি কেনেবাকৈ কম্প্ৰেশ্যন হৈ যায়, এটা পাৰ্টিকুলাৰ কণ্ডিশ্যনৰ পৰা কম্প্ৰেছ হৈছে, যদি কম্প্ৰেছ হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে বাবাসকল এতিয়া গ্ৰাফটো কোনটো হ'ব? কম্প্ৰেছ হৈ গৈছে ন, इधर में हो गया प्रेशर, इधर में हो गया वॉल्यूम। এতিয়া গ্ৰাফটো কোনটো হ'ব? এতিয়া গ্ৰাফটো কোনটো হ'ব মই কওঁ। এতিয়া ওপৰৰটো হ'ব এডিয়াবেটিক, তলৰটো হ'ব আইচোথাৰ্মেল। কিয়? বিৰাট জানিব মন গৈছে হয় নাই? কিয়? চ' অবভিয়াছলি কিয় হ'ব সেইটো মই বুজাই দিছোঁ। ইয়াৰ ওপৰত কিবা আমাৰ কনচেপচুৱেল কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, সেইকাৰণে মই টপিকটো আনিছোঁ। এই টপিকটো এইটোতো বাৰু আমাৰ জেনেৰেল ফৰ্মুলা আমি জানো, কিন্তু এইটো বুজিবৰ কাৰণে আমি অলপ বেলেগ ধৰণৰ কণ্ডিশ্যন এটা চাই লওঁ দেই। এতিয়া কথাটো হ'ল আইচোথাৰ্মেল এটা প্ৰচেছ ল'লোঁ, এটা এডিয়াবেটিক প্ৰচেছ ল'লোঁ দেই। ইয়াত এটা গেছ আছিলে যাৰ ইনিচিয়েল কণ্ডিশ্যন P1, V1, T1। ইনিচিয়েল এনেকৈ লিখোঁ দেই, P1, V1, T1। ইয়াতো ইনিচিয়েল কণ্ডিশ্যন P1, V1, T1, ঠিক আছে। এতিয়া কণ্ডিশ্যনটো হ'ল ইয়াক আমি এক্সপানশ্যন কৰিলোঁ, ঠিক আছে। এক্সপানশ্যন কৰাৰ পিছত তাৰমানে এক্সপানশ্যন হ'ল মানে ডাঙৰ হৈ গ'ল। তো আইচোথাৰ্মেল কণ্ডিশ্যনত যদি মই ইয়াক এক্সপানশ্যন কৰিছোঁ, চ' প্ৰেছাৰটো হৈ যাব P2, ভলিউমটো হৈ যাব V2, টেম্পাৰেচাৰটো হ'ব T1। কিয়? এইটো আইচোথাৰ্মেল, আৰু আইচোথাৰ্মেল হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে? টেম্পাৰেচাৰটো T1 থাকিব। তাৰমানে টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্জ নোহোৱাকৈ যদি ই এক্সপাণ্ড হৈছে, তাৰমানে অবভিয়াছলি ই বাহিৰৰ পৰা হিট লৈছে। এইটো পোক এটা আহি গ'ল দেই ক'ব। ক্লিয়াৰ? এতিয়া এডিয়াবেটিক প্ৰচেছতো ছেইম মই এক্সপানশ্যন কৰিলোঁ, ঠিক আছে। ছেইম এক্সপানশ্যন কৰোঁতে মই এক্সপানশ্যন ছেইম কৰিলোঁ মানে মই ছাপ'জ ইয়াত যিমান ভলিউমটো হ'ল ইয়াতো ভলিউমটো ছেইম হ'ল বুলি ধৰিছোঁ। ইয়াত প্ৰেছাৰটো ছাপ'জ কি হ'ব মই নাজানো। এডিয়াবেটিকত মই ধৰিলোঁ P ডেছ, আইচোথাৰ্মেলত P2 হৈছিলে, ইয়াত P2 ডেছ বুলি ধৰিলোঁ। আৰু টেম্পাৰেচাৰটো কি হ'ব? অবভিয়াছলি টেম্পাৰেচাৰটো চেঞ্জ হৈ যাবগৈ, যাব নাই? কাৰণ এডিয়াবেটিক প্ৰচেছততো টেম্পাৰেচাৰ কনষ্টেণ্ট থাকিব এনেকুৱা কোনো কথা নাই। টেম্পাৰেচাৰটো আইচোথাৰ্মেলতে কনষ্টেণ্ট থাকে। চ' দ্য কণ্ডিশ্যন ইজ ডেট ইয়াত টেম্পাৰেচাৰটো কি হৈছে? বেলেগ হৈ গুচি গৈছে। বেলেগ হৈ গুচি গৈছে তাৰমানে টেম্পাৰেচাৰটো বাঢ়িছে নে কমিছে? এক্সপানশ্যন হৈছে। এক্সপানশ্যন হোৱাৰ পিছত ই এনেকুৱা এটা বস্তু
अंदर से ना बाहर बाहर से ना अंदर तारमाने हिट ল'ব নোৱাৰে যদি নোৱাৰে तारमाने ইয়াত T2 ডিক্ৰিজ হৈছে ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে এটা কথা চাবাচোন দে এতিয়া কথাটো হল PV = nRT ঠিক আছে तारमाने P = কি হ'ব nRT by কি হ'ব V P = কি হৈছে nRT by কি হৈছে V এতিয়া কথা এটা চোৱাচোন দে এতিয়া কথাটো হল আফটাৰ মানে আফটাৰ এক্সপানশনৰ পিছত আইসোথার্মেল যদি হয় তেনেহলে P জায়গাত কি লিখিম P2 N ৰ জায়গাত N R ৰ জায়গাত R ইয়াত T1 ইয়াত ভলিউমটো V2 কাৰণ ভলিউমটো V2 হল টেম্পারেচার T1 হল কিন্তু যদি এডায়াবেটিক হয় তেতিয়া হলে প্রেসারটো মই কি লিখিছিলো P2 ড্যাশ N ৰ জায়গাত N R ৰ জায়গাত R টেম্পারেচার T2 আৰু ভলিউমটো সেম হ'ব বুলি ধৰি লৈছিলো এতিয়া কোৱাচোন আইসোথার্মেল আৰু এডিয়াবেটিকৰ মাজত কোট টেম্পারেচারটো কমি গৈছে এডিয়াবেটিকৰ এক্সপানশনলে টেম্পারেচার কমি গৈছে ক্লিয়ার তাৰমানে টেম্পারেচার কমি গৈছে সো অবভিয়াসলি প্রেসারটো কি হ'ব কমি যাব সিন্স T2 is less than T1 তাৰমানে P2 dash is less than কি হ'ব P2 তাৰমানে এডিয়াবেটিকত যেটো প্রেসার আছে সেই প্রেসারটো আইসোথার্মেলৰ প্রেসারতকে কি হ'ব কমি যাব মানে কথাটো হল এডিয়াবেটিকত প্রেসারটো কমি যাব এতিয়া এই গুটে কাহানিটোক যদি মই এটা সিঙ্গল গ্রাফত কনসিডার কৰো যে এইফালে প্রেসার দিলো এইফালে ভলিউম দিলো দে এটো কিবা এটা ইনিশিয়াল এটা গেছৰ এটো স্টেট হ'ব লাগিছিল পায় এটো P1 V1 ঠিক আছে সাপোজ এটো কিবা আমি যে ধৰিছিলো যে ভলিউমটো V2 হ'ব লাগিব এটো পজিশনত V2 ঠিক আছে এতিয়া সাপোজ this point corresponds to P2 আৰু this points corresponds to P2 dash তাৰমানে এটো আইসোথার্মেলৰ প্রেসার এটো হল এডিয়াবেটিকৰ প্রেসার এডিয়াবেটিকত প্রেসারটো কমি যাব ইয়াৰ পৰা গম পালো T2 কমি গল বাকি এই গুটিকিটা টার্মটো সেম আছে NR V2 T2 কমি গল T2 T1 তকে কম তাৰমানে P2 dash P তকে কম so obviously P2 dash P তকে তলত হ'ব এতিয়া তাৰমানে this point corresponds to pressure of isothermal and this point corresponds to pressure of adiabatic so এই initial stage পৰা যদি এনেকে নামি আহে so expansionত এইটো গ্রাফে isothermal বুজাব এইটো গ্রাফে adiabatic বুজাব দে ঠিক আছে এটা সেম কাহানিটো যদি আমি এক্সপানশন নহৈ পেলাই কম্প্রেশন ধৰো কম্প্রেশনতো কি হ'ব আইসোথার্মেলৰ টেম্পারেচার কি হ'ব সেম থাকিব কিন্তু এডিয়াবেটিকত কম্প্রেস হোৱাৰ লগে লগে টেম্পারেচার বাঢ়ি যাব তে টেম্পারেচার বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে এতিয়া T2 গ্রেটার দেন T1 হ'ব তাৰমানে কম্প্রেস কৰাৰ লগে লগে এডিয়াবেটিকৰ প্রেসার আইসোথার্মেলৰ প্রেসারতকে কি হ'ব বাঢ়ি যাব এতিয়া যদি মই গ্রাফিক্যালি কথাটোক চাও this side will be P and this side is V ঠিক আছে তো সাপোজ যে এইটো এটা সাপোজ কিবাটা ভলিউম V2 ৰ পৰা এটা ইনিশিয়াল ভলিউমত আহিব ঠিক আছে এতিয়া প্রেসারটো কাৰ বেছি এডিয়াবেটিকৰ বেছি তাৰমানে এডিয়াবেটিকৰ এইটো হ'ব কন্ডিশন এইটো হ'ব P2 dash আৰু এইটো হ'ব সরি এইটো P2 dash এইটো হ'ব তোমাৰ বাবা দে মই ডায়াগ্ৰামটো ভালকৈ আঁকিছো এইটো এটা কন্ডিশন মানে ইয়াৰ পৰা কম্প্রেস হৈছে এটা পার্টিকুলার কন্ডিশনৰ পৰা কম্প্রেস হ'ব তাৰমানে P2 কৰবাৰ পৰা কম্প্রেস হৈছে সো যদি কেনেবাকে এডিয়াবেটিক হয় তাৰমানে এইটো সাপোজ P2 dash এডিয়াবেটিক আৰু এইটো P2 হল আইসোথার্মেল এতিয়া P2 কিয় ওপৰত লিখিলো কাৰণ কম্প্রেশনত
এডিয়াবেটিকৰ প্ৰেছাৰটো বেছি হ'ব আইসোথাৰ্মেলৰ প্ৰেছাৰটো কম হ'ব সেই কাৰণে এটা পাৰ্টিকুলাৰ কন্ডিশনৰ পৰা যেতিয়া কম্প্ৰেছ কৰিম এইটো গ্ৰাফে কি বুজাব এডিয়াবেটিক বুজাব এইটো গ্ৰাফে কি বুজাব আইসোথাৰ্মেল বুজাব hopefully this is a very important concept I have discussed regarding your entrance or jitu question ahe tar logot related bahut important kotha kolu আশা কৰিছো to বুজি পালা তাৰমানে সোৱা এক্সপানশনত জিটু গ্ৰাফ আইসো হয় হেতু কম্প্ৰেছনত গৈ প্লাই এডিয়া হৈছে এক্সপানশনত জিটু গ্ৰাফ এডিয়া হৈছে কম্প্ৰেছনত কি হৈছে আইসো হৈ গৈছে হেতু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট দে যদি বুজি নোপোৱা ৰিপিট কৰি কৰি চালে মোৰ কথাখিনি তোমালোকে বুজি পাই যাবা ক্লিয়াৰলি আৰু এনি প্ৰবলেম হলে মোক কল কৰিবা নেক্সট টপিকত আহো it is written in the board so your next topic is first law of thermodynamics hetu ki asile hetu asile amar dq equal to du plus dw if a system is capable of doing work then the heat supplied to the system will be divided into two parts one part will be increasing the internal energy and the next part is will be doing the work done so hekhini kotha hol etia kotha tu hol je ami ei je first law of thermodynamics je ase sei bostu khini ami step by step porhim so first of all isothermal process ot ki hobo isothermal process ot change in temperature to ki ase 0 change in temperature to jodi kene bake 0 hoise tene hole change in temperature jodi 0 hoise tetia hole temperature change hua nai tar mane internal energy u change hua nai ঠিক আছে সো আইসোথার্মাল প্রসেসতে বুঝাইছে যে internal energy change হওয়া নাই তার মানে dq equal to অকল dw this is first law in isothermal process এই কথাটো ইম্পর্টেন্ট কথা দে এতিয়া কথাটো হল नंबर बी আহিম আমি नंबर बी हम लोग आएगा एडियाबेटिक प्रोसेस में एडियाबेटिक प्रोसेसत की होबो एडियाबेटिक प्रोसेसत dq 0 তেনহলে एडियाबेटिक प्रोसेसत फार्स्ट लটো होबो du plus dw equal to 0 okay or you can say that du equal to minus of dw this is your first law thermodynamics in adiabatic process next will be next I'm writing number C isochoric isochoric process बच्चा लोग isochoric process किसको बोलता है the process where change in volume is 0 if change in volume is 0 therefore the work done will be pdv that one will also be 0 therefore the first law will be dq will be only equal to du this is in isochoric process okay next ahibo tumalukor cyclic process to he isothermal process or nisinai kheltu next ahibo cyclic process to মই অলপত কৈছিলো যে change in internal energy 0 হয় তেতিয়া হলে ফার্স্ট লটো হ'ব dq equal to অকল dw এইখিনি কথা বৰ ইম্পর্টেন্ট মনত থব লাগে দে এইখিনি জাস্ট ইনফরমেশন দিয়ে কৈছো নেক্সট আহিব তোমালোকৰ যদি কেনেবাকে প্ৰসেসটো মেল্টিং প্ৰসেস হয় melting process mane q equal to ki hoy m into l because m into l mane l is the latent heat so yate amar dq to ki hobo dq to hobo m into l jodi m into l hoise eta melting process mane ki during the melting তোমাক এটা কথা জানা নে during the process of melting the change in volume is negligible ta mane del v2 0 etu melting ot eta niyom hoy jana sage so the change in volume is negligible so what will be the work done pdv equal to ki hobo 0 ঠিক আছে তেনে হলে ফার্স্ট লটো কি hobo dq equal to du plus dw so dq equal to ki hol ml etu ki hol du aru dw to ki hoy goise 0 hoy goise so এই কিটা রিলেশন বড় ইম্পর্টেন্ট কেলে জানা নে বিকজ এই আমার বিভিন্ন ধরনের অঙ্ক থাকিব পারে মেল্টিং হইছে ফ্রিজিং হইছে বয়লিং হইছে থার্মোডাইনামিক্স so these are very important next one is that
if the process is next boiling, যদি কেনেবাকে boiling process হয় তাত আমাৰ first law to কি কৈছে the boiling process to heat মানে boil হৈছে vapor ওলাইছে so dq equal to m into l হ'ব হেতুটো হ'ব l is the will be the latent heat of vaporization so work done to কি হৈছে work done to হ'ব pressure into change in volume p এটো হ'ব v2 minus v1 ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হল যে therefore first law to কি হ'ব dq equal to du plus dw ঠিক আছে so ইয়াত du equal to dq minus dw so du equal to dq মানে কি হল ml dw to হ'ব p v2 minus v1 this is your first law in case of your boiling hopefully it is clear now এতিয়া মই আহিম যেটো টপিক হেতু অলৰেডি বোৰ্ডত লিখা দেখিছাই সেই টপিকটো হল work done এতিয়া মই work done processটোত আহিম দে এতিয়া work done বুলি কোৱাৰ লগে লগে work done তো হ'বই গ্যাস এটা এক্সপান্ড হলে যদি work done নহয় তেতিয়া হলেনো কি ডাল হ'ব হয় নাই so first of all work done in I am step by step গৈ আছো first আহিব isothermal process isothermal process মানে কি isothermal process of work done formula to 2.303 RT log of base 10 হেতু হ'ব v2 by v1 এটো আমি জানো এটা you know that in case of isothermal condition PV equal to constant so P1 V1 is equal to P2 V2 so V2 by V1 করিলে এটো হব P1 by P2 তেনে হলে work done to হব 2.303 RT log of base V2 by V1 or জায়গাত P1 by P2 this is one of the important formula of this chapter the work done এটা কথা হল যদি work done এটো হয় তেনে হলে heat spent heat to কেনেকে উলিয়াম এটো w by j calorie হয় না so এটো হ'ব 2.303 RT log of P1 by P2 base 10 divided by 4.18 হেতু হ'ব দে this is your work done in isothermal process so next I am going to adiabatic process of work done to কি হ'ব so work done adiabatic process of direct লিখো আমাৰ ফর্মুলাটো ইম্পর্টেন্ট এই চ্যাপ্টারত হয় নাই so আমি কি লিখিম work done equal to r of t1 minus t2 expansion of এটো gamma minus 1 ঠিক আছে তার মানে ডাইরেক্ট t2 minus t1 by 1 minus gamma থাকে মই এটো ডাইরেক্ট এনেকে লিখি দিলো আৰু তাই ডাইরেক্ট ফর্মুলা লিখি দিলো দে এতিয়া কথাটো হল this is in case of expansion so heat equal to w by j heat spent equal to so r by t1 minus t2 j into gamma minus 1 this is heat spent in case of adiabatic process hopefully you understood this one এতিয়া মই যে তোমালোকক কৈছিলো সেই যে isobaric সেইখিনি পঢ়াওতে কৈছিলো যে so work done in isocoric এটো অলরেডি কলো যদিও মই সিরিয়ালি গৈ আছো কাৰণে কৈ দিও isocoricত change in volume to কি হ'ব 0 কাৰণ volume to constant so work done equal to P dV equal to P into 0 is equal to কি হৈ গল 0 so এই চ্যাপ্টাৰটো আমাৰ কমপ্লিট ৰিক্যাপ এটা হৈ গৈ আছে হয় না এতিয়া কথাটো হল work done in isobaric process বাচ্চা লোক isobaric processত work done কি হ'ব এতিয়া চোৱা দে PV equal to n এটো কি হল nRT PV equal to কি লিখলো nRT এতিয়া যদি ডিফারেন্সিয়েট কৰো তেতিয়া কি হ'ব
এনেকে হব P2 to constant কারণ isobaric pressure constant so PdV equal to nRDT PdV মানে কি work done dW এটো হল ANR dt মানে T2 minus T1 so this is the answer work done in your isobaric process okay ঠিক আছে so these all are your the কথাটো হল internal energy যদি কিবা এটা সিস্টেমৰ জানিবলৈ গেছৰ internal energy সদায় মন কৰিবা it is the sum of the kinetic energy as well as potential energy এটা এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা দে all the important relations যিবোৰ চ্যাপ্টাৰত আছে মই তোমালোকক গুটেখিনি দি থৈ গলো এতিয়া নেক্সট আহিম মই স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি ৰিলেশন সেইটো যে কিবা মেয়াৰ্স ফৰ্মুলা আছিল এতিয়া সেই মেয়াৰ্স ফৰ্মুলাটোতে আহিম মেয়াৰ্স ৰিলেশন MAYER' মেয়াৰ্স ৰিলেশন আৰু সেই ৰিলেশনটো কি আছিল সেই ৰিলেশনটো আছিল CP minus CV equal to R সেইটো আছিল বৰ ইম্পৰ্টেন্ট ৰিলেশন দে এটো হল this is equally valid for both perfect or ideal gasৰ কাৰণে এটো valid কিন্তু at moderate pressureত real gasৰ কাৰণে এই ইকুৱেশনটো valid কৰে এই কথাটো মনত ৰাখিবা দে এটা এই ৰিলেশনটো স্পেশাল কন্ডিশনত আমি এতিয়া চাম দে এতিয়া CP minus CV equal to R per unit mass molar massere যদি মই ডিভাইড কৰি দিও এটো R by M আহি যাব এটো সাপোজ small CP minus small v এটো আহিব small r this is the specific heat relation for কি বুলি কম আমি 1 gram of gas এতিয়া তোমালকে স্পেসিফিক হিট রিলেশন এটো তো হল এতিয়া আহিব যে এতিয়া সে কথাটো হল if CP and CV are measured in যদি কেনেবাকে measured in calorie per mole per kelvin যদি কেনেবাকে মেজার করা হয় কিন্তু আরর ভ্যালুটো যদি কেনেবাকে জুল পার মল পার কেলভিনত হয় তেতিয়া হলে রিলেশনটো ভ্যালিড বনাব কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব হে আৰু CP - CV এটো R/J কৰি লব লাগিব এটো কিন্তু অংকত স্টুডেন্টে ম্যাক্সিমাম ভুল কৰে জেৰে 4.18 এ ডিভাইড নকৰে জেনাৰেলি স্পেসিফিক হিট কিটা যেতিয়া দিয়া থাকে হেতু ক্যালোরিতেই দিয়া থাকে মন কৰিবা দে পৰীক্ষাৰ এক্সামৰ কোৱেশ্চন কিনি আৰু আৰৰ ভ্যালুটো তো সেই যে 80 পয়েন্ট কিবা এটা আছিল নহয় জানো হেতু তোমাৰ কি জেনাৰেলি জুলত থাকে সো জেনাৰেলি স্টুডেন্টে সেই ক্যালোরিৰ প্ৰিকুৱেশনটো লগাই পেলাই এফালে জুলৰটো লগত ইকুৱেল কৰি পেলাই গুটে সৰ্বনাশ কৰি পেলাই থৈ আহে সো সেই কাৰণে কৈছো যদি তো ক্যালোরিত থাকে আৰু যদি জুলত থাকে তেতিয়া হলে তোমালোকে এটা কনভার্ট কৰি লবা এটা বহুত সৰু কথা এইবোৰ কিন্তু ছোটি মগৰ মোটি বাতে এইকিটা মনত থবা দে ঠিক আছে নেক্সট আহিব জিটো exactly এই জিটো মেয়াৰ্স ফৰ্মুলা ৰিলেশন তাত এন্ট্ৰেন্স লেভেলত কি কথা আহে যদি মোক কোনবাই খুদে মই কম মিক্সচাৰ অফ দা গ্যাস জিটো আছে সেইটোৰ কাৰণে বহুত বেছি হ'ব দে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট তাৰমানে এক্স মিক্সচাৰ অফ গ্যাসেস যদি আমি কওঁ তেতিয়া হলে কি হ'ব let two gases are mixed tahator number of moles n1 and n2 at a specific heat CV1 eto CV2 CP1 CP2 ঠিক আছে তেতিয়া হলে মিক্সচাৰ টোৰ স্পেসিফিক হিট কি হ'ব হেচু আহি গলো কব পা ইমান দেৰি পৰা ক্লাস কৰি আছো কন্টিনিউ ভিডিও আহিবই সি এটো হ'ব n1 CV1 n2 CV2 divided by n1 plus n2 এটো মনত থবা এটো বৰ ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ্মুলা n1 CV1
plus N2 CB2 divided by N1 plus N2. এতিয়া সেম কথাটো যদি কেনেবাকে CP হয় তেতিয়ালে N1 CP1 plus N2 CP2 divided by N1 plus N2. Okay, this is your mixture of the gases. আৰু এটো হল আমাৰ Mayer's formula relation মানে specific heat relation today. Specific heat relation or এটা বস্তু মই আৰু এটা কৈ দিছো যে Cp by Cv is equal to gamma. এটা কথাটো হল kinetic theory of gases chapter টো আছে হেতু সাগে তোমালোকক পঢ়াব হেতু পঢ়াবৰ লগত কিছুমান ৰিলেচন মই ওয়েট কৰি থাকিব নোৱাৰো যেনে কি এটা ৰিলেচন আছে degree of freedom and specific heat ratio হেতু কি আছিল gamma equal to 1 plus 2 by n হেতু মনত থবা দে gamma equal to 1 plus 2 by n এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট ৰিলেচন এতিয়া এই ৰিলেচনটোৰ কনসিকুৱেন্সেস টু কোট আহিব কনসিকুৱেন্সেস টু এটোৱে হ'ব যে যদি কেনেবাকে মনোএটমিক হয় তেতিয়া হলে ডিগ্ৰী অফ ফ্ৰীডম টু হয় 3 তেতিয়া হলে গামাটো আমি তাপা এনেকে ডাইৰেক্ট উলিয়াব পাৰো এটো দে তামানে 3 1 जा 3 3 2 plus 5 by 3 so সেই আমাৰ সোৱাদে কিছুমান অংক কৰোতে pv টু দি পাৱাৰ গামা ইউজ কৰিব লগিয়া হ'ব পাৰে তাত দি দিব হিলিয়াম আৰ্গন হাইড্ৰোজেন আৰু গামাটো নিদিবও পাৰে তে আমি কি সেই কাইনেটিক থিওৰি চ্যাপ্টাৰটো পঢ়াৰ পিছত সেই অংকটো কৰাৰ কাৰণে ৰৈ থাকিম নেকি সো সেই কাৰণে মই শিকাই দিছো গামাটো কেনেকৈ উলিয়ায় so if it is diatomic যদি হয় then n equal to 5 so gamma equal to 1 plus 2 by 5 it will be 7 by 5 so কেনেকে mono di tri এইবোৰৰ কাৰণে কৰি পেলাই আমি এই গামাটো উলিয়াই লম গামাটো উলিয়াই পৰে হেতু pv to the power gamma equal to constant ইয়াত আমি ইউজ কৰিম তাতে আমাৰ এইখিনি অংক হৈ যাব দে এতিয়া আমি এনেকে সেইখিনি আমি ইউজ কৰিব পাৰিম হোপফুলি এই ৰিলেচনটো বুজি পাইছা দে এতিয়া নেক্সট আহি মই লাষ্ট টপিক থিওৰিখিনি ইয়াতে শেষ হ'ব আৰু সেই টপিকটো হ'ব তোমালোকৰ হিট ইঞ্জিন আৰু মই আজি যেটো ফাৰ্স্ট ক্লাস সেই ফাৰ্স্ট ক্লাছত অকল তোমালোকক মই কমপ্লিট তোমালোকক অকল থিওৰিখিনি এক্সপ্লেইন কৰিলো দিস ইজ দা কুইক ৰিকেপ অফ দা চ্যাপ্টাৰ you go through the video in details and you definitely you are going to get the details মানে concept যেটো তোমালোকৰ ফাৰ্স্ট ইয়াত পঢ়িছিলা পঢ়া কথাখিনি কমপ্লিটলি ইয়াত ৰিকেপ হৈ যাব তোমালোকে চাবা ভালকে খালি ভিডিওটো মোক গুৰুত্ব দি পেলাই চাবা দে এতিয়া ষ্টুডেন্টস আমি আহিলো হিট ইঞ্জিনত এটা হিট ইঞ্জিন মানে কি হিট ইঞ্জিন হল যে তার তিনটা সিস্টেম আছে এটা হল সোর্স আৰু এটা কি আহিব আৰু এটা আহিব ওয়ার্কিং সাবস্টেন্স আৰু এটা কি আহিব আৰু এটা আহিব সিঙ্ক সোর্স ওয়ার্কিং সাবস্টেন্স আৰু এটা সিঙ্ক সোর্সৰ পৰা ওয়ার্কিং সাবস্টেন্সে q1 এমাউন্ট অফ হিট ললে আৰু ইয়াৰ পৰা q2 এমাউন্ট অফ হিট ইউজ কৰি আর সিঙ্কত এৰি দিলে ইউজ কিমান হিট ইউজ কৰিলে সো এটো হ'ব q1 - q2 এমাউন্ট অফ হিট ইউজ কৰিলে তা মানে ওয়ার্ক ডান কোনটো এমাউন্ট অফ হিট ইজ রেসপন্সিবল ফর ওয়ার্ক ডান q1 - q2 এমাউন্ট অফ হিট ইজ রেসপন্সিবল ফর ওয়ার্ক ডান জেনারেলি হিট ইঞ্জিন বুলি কলে কোনবোৰ যেনেকে বাইকৰ ইঞ্জিন ৰেলৰ ইঞ্জিন so all these things তুমি এটা কথা মনত ৰাখিবা দে ৰাতিপুৱা বাইক এখন গ্ৰুমকে স্টাৰ্ট কৰি পেলাই গুটে দিনটো ঘুৰি ফুৰি একদম আহি পেলাই আকৌ ইভিনিং আহি পেলাই মই ঘৰত বাইকখন গেৰেজত সোমালো শুই থাকিলো আকৌ পিছদিনা ৰাতিপুৱা হৈ তাতে কিডাল হল মই হেতুৱে কৈছো যে ৰাতিপুৱা যে বাইকটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেজত আছিল নাই কাৰণ বাইক গাড়ীবোৰত চাবা এটা ইঞ্জিন থাকে যেনেকে 225 cc 300 cc তাওনে তাত এটা হিট ইঞ্জিন থাকে যাৰ ভলিউমটো cc হেতু ইঞ্জিনটোৰ ভিতৰত এটা পিস্টন থাকে যাৰ ভিতৰত গ্যাস থাকে আৰু সেই গ্যাসটোৰ এটা ইনিশিয়াল প্ৰেসাৰ থাকে ভলিউম থাকে টেম্পারেচাৰ থাকে from that temperature তুমি ignition temperature দি পেলাই তুমি ফুয়েলটো গৰম কৰিলা গুটে বাইকটো চলিলে গুটে দিন ভৰ গৰম হল সেই ইঞ্জিনটোৰ টেম্পারেচাৰ ভলিউম প্ৰেসাৰ সব চেঞ্জ হল আকৌ যেতিয়া ৰাতি আহি পেলাই গেৰেজত থৈ দিলা
আকৌ কি হল হি একদম সেই আগৰ কন্ডিশনটো পাই গল নাই তাৰমানে হিট ইঞ্জিনৰ যিবোৰ প্ৰসেস হয় অল দিস প্ৰসেস আর সাইক্লিক প্ৰসেস সো ৰিমেম্বাৰ দিস থিং যতে হিট ইঞ্জিনৰ অংক থাকিব সেইটো সাইক্লিক প্ৰসেস কিন্তু মনত থবা দে আৰু হিট ইঞ্জিন যতে হ'ব সাইক্লিক প্ৰসেস তাৰমানে হিট ইঞ্জিনৰ কাৰণে du টো সদায় কি হয় 0 হয় সো যদি আমি ফার্স্ট ল লগাও dq equal to du plus dw so dq equal to q1 minus q2 du is 0 so it is dw therefore dw is equal to q1 minus q2 so the amount of heat which is performed by the working substance on the heat engine source or pura q1 amount of heat lole sink q2 amount of heat eri dile source aru sink ki hoy mo kobo jua nai de because theoretical class no ebur so what is the work done will be q1 minus q2 because internal energy 0 because heat engine eta cyclic process etia kotha tu hol jodi etue kotha hoy tente what will be the efficiency will be work done divided by heat taken what is the work done is q1 minus q2 and this is q1 by q1 gol 1 a2 hobo q2 minus q1 this is your efficiency jodi etu kenebake carnot engine hoy carnot engine theory পঢ়াবলৈ নাই মই ডাইৰেক্ট গৈ আছো যদি কেনেবাকে carnot engine হয় এই বস্তুটোৱে কি হ'ব 1 minus t2 by t1 this is the efficiency of তোমার heat engine ঠিক আছে এতিয়া a theoretical question carnot engine ওপৰ যেটো question আছিল যে efficiency কিয় 100% হ'ব নোৱাৰে তথাপি পটককে কৈ দিছো এটা carnot engine efficiency 100% মানে কোনো heat engine efficiency 100% কিয় হ'ব নোৱাৰে answer is for efficiency to be 100% eta to 100% হবলৈ হলে 100% মানে 100 into percentage মানে 1 by 100 100 গল 1 তাৰমানে 100% efficiency মানে eta equal to 1 হ'ব লাগিব so eta equal to 1 হ'বলৈ হলে t2 by t1 to কি হ'ব লাগিব 0 হ'ব লাগিব so t2 by t1 0 হোৱাৰ এটাই কন্ডিশন আছে either t1 to কি হ'ব লাগিব infinity আৰু t2 to 0 কিন্তু কোনো টেম্পারেচার কেলভিন স্কেলত কোনো টেম্পারেচার 0 হ'ব নোৱাৰে এটো হ'বই নোৱাৰে আৰু কোনো বস্তুৰে টেম্পারেচার ইনফাইনাইট হ'ব নোৱাৰে ইভেন সানৰো টেম্পারেচার ইনফাইনাইট নহয় সো সেই কাৰণে efficiency to 100% হ'ব নোৱাৰে সো থার্মাল হিট ইঞ্জিনৰ কথা কল এতিয়া আমি আহিম ৰেফ্ৰিজাৰেটৰত আহিম দে এতিয়া আমি লাষ্ট ৰেফ্ৰিজাৰেটৰৰ ফৰ্মুলাটো লিখাই দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ এই থিওৰিটিক্যাল পাৰ্টটো ওভাৰ হৈ যাব এতিয়া ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ এটাই সাপোজ ওয়ার্ক ডান কৰিছে হেতুৱে q1 amount of q minus q2 হেতু তাৰ ওয়ার্ক ডান হ'ব হেতু q1 amount of heat লৈছে q2 সিঙ্কত এৰি দিছে সো হেতু একে প্ৰসেস সাইক্লিক প্ৰসেস সো ইয়াত কোএফিচিয়েন্ট অফ পারফরম্যান্স উলিয়ায় কোএফিচিয়েন্ট কাক কৈ ডিফাইন কৰিবলৈ যাও কাৰণ দৰকাৰ নাই পারফরম্যান্স coefficient of performance it is written as beta it is equal to q2 by q1 minus q2 it is called coefficient of performance এতিয়া তোমালকে জানা সাগে কার্নট সাইকেল মতে q2 by q1 is equal to t2 by t1 এটো কার্নট সাইকেলৰ যেতিয়া থিওৰিটো আছিল তাত পঢ়িলে তোমালকে পঢ়িছিলা সাগে তাত পাইছিলা যে q2 by q1 is equal to t2 by t1 যদি এটোৱে হয় তেতিয়ালে মই যদি ইয়াত সাবস্টিটিউট কৰি দিও then beta will be equal to কৰি চাবা তোমালকে এটো q2 by q1 হা সব ফালে যদি মই q1 এ ডিভাইড কৰি দিও এ ডাইৰেক্টলি লিখো দে এটো t2 by t1 minus t2 তোমালকে বহাই মেলি কৰি চাবা আৰু দে মই ফৰ্মুলাটো কৈ থাকিবলৈ নাই ফৰ্মুলাটো তোমালকক তো ডিৰাইভ কৰি থাকিবলৈ নাই ইয়াত কাৰণ গোটে চ্যাপ্টাৰটোৰ ওভাৰঅল ভিউ দিবলৈ গৈ আছো সো ফৰ্মুলাটো ডাইৰেক্ট এটো সাপোজ এটো ইয়াত পুট কৰিলে হ'ল আৰু দে Suppose q2 q1 এ ডিভাইড কৰিবা আকৌ q2 q1 এ ডিভাইড কৰিবা সো where যত q2 by q1 পাবা তাত t2 by t1 পুট কৰিবা এটো আনসার ওলাই ফর্মুলা ওলাই যাব এতিয়া efficiency of Carnot engine equal to 1 minus t2 by t1 এতিয়া যদি তোমাক কয় এটো in terms of efficiency লিখা then the formula will be beta equal to 1 minus eta by eta পুট কৰি চাবা তোমালকে ওলাই যাব দে সাবস্টিটিউট কৰি চাবাচোন দে ওলাই যাব তোমালকৰ টেনশন লবলগিয়া নাই t2 by t1 তাৰ মানে এটো t2 by t1 মানে 1 minus eta
So T2/T1 will be 1 minus এটা আহিব দে এইটো কৰি চাবা তোমালোকে আহি যাব so this is আমাৰ হল আমাৰ গুটি যিমান ফৰ্মুলা আছে মই তোমালোকক কলো তাৰ পিছত কিছুমান কথা আছে যে what are the মানে suppose first law of thermodynamics to শেষ হল এটা কথাটো হল second law কিয় বনাব লগিয়া হল second law কোনে দিছিলে ক্লসিয়াস স্টেটমেন্ট আছিলে then কেলভিন প্ল্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট আছিলে এই গুটি স্টেটমেন্ট কিনিৰ এটাই কাহিনী আছিলে যে no system can work from suppose কথাটো হল যে no heat will be transferred from a cold body to hot body unless it is aided by or supported by any system তাৰমানে suppose first lot কৈছিলে কি যে এটা বস্তুৰ পৰা আৰু এটা বস্তুত হিট ট্ৰান্সফাৰ হয় এইটো এটা বস্তুৰ পৰা এইটো বস্তুত হিট ট্ৰান্সফাৰ হ'ব dq will be যদি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে হিট যায় তেতিয়া হলে ইয়াত ইন্টাৰনালি চেঞ্জ হ'ব লগতে ওয়ার্ক ডান হ'ব কিন্তু সেই কথাটো কৈছিলে নেকি যে যেটো বস্তুৰ পৰা হিট এইটো বস্তুত যাব এইটো ইয়াতকে গৰম হ'ব লাগিব নে ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব এই কথাটো মেনশন আছে নেকি নাই এই বহুত ডাঙৰ এটা মিস্টেক সো সেই কাৰণে ক'লে যে heat will be transferred from one body to another body provided the body from where heat is transferred that should have higher temperature and the body where the heat is transferred that should have lower temperature and if it is required that the heat will be transferred from the body having lower temperature to the body having higher temperature then it should be aided by something else some external support that লাগিবই সেইটো বৰ ইম্পৰ্টেন্ট এটা কথা দেই ইয়াত ঠিক আছে তাৰ পিছত কাৰ্নটছ থিওৰেম আহিলে সেইখিনি বস্তু এন্ট্ৰেন্সত নাহে যদিও চ্যাপ্টাৰৰ লাষ্ট পইণ্ট কাৰণে মই কৈ দিছো কাৰ্নটে আলটিমেটলি ইমান কষ্ট কৰি পেলাই ইঞ্জিন উলিয়াই পেলাই দেখিলে যে ইফিচিয়েন্সি 1 হ'ব নোৱাৰে বিকজ সোর্স টেম্পারেচার ইনফাইনাইট হ'ব নোৱাৰে আৰু সিঙ্ক টেম্পারেচার 0 হ'ব নোৱাৰে আৰু সেই কাৰণে ইটা ইকুয়াল টু 1 মানে 100% হ'ব নোৱাৰে সো আলটিমেটলি কনক্লুজন টু হল যে নো হিট ইঞ্জিন ক্যান 100% এফিসিয়েন্সি এন্ড ইভেন কোনো ইঞ্জিনৰে এফিসিয়েন্সি কাৰ্নট ইঞ্জিনতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে এটলিষ্ট কাৰ্নট ইঞ্জিনটো অলমোস্ট থিওৰিটিক্যাল তথাপি কাৰ্নট ইঞ্জিনতকৈ এফিসিয়েন্সি বেছি হ'ব নোৱাৰে সো দিস ইজ ইয়োৰ থিওৰিটিক্যাল পাৰ্ট go through this part বাৰে বাৰে তোমালোকে ৰিপিট কৰি কৰি চাবা কাৰণ এবাৰত বুজি নোপোৱা মাজত সেই যে আইসোথাৰ্মেল এডিয়াবেটিকৰ যেটো মই স্লোপৰ কাহিনীটো অলপ জেঙিয়া আছিল সেইখিনি তোমালোকে অলপ ভালকে চাবা দে কিবা ডাউট হলে মোক ডাইৰেক্টলি কবা সো এটা নেক্সট তোমালোকক মই নিউমেৰিকেল কৰাম দে এই চ্যাপ্টাৰটোৰ সো ইউ সি দিস ইজ ওয়ান গ্ৰাফিক্যাল নিউমেৰিকেল এই নিউমেৰিকেলটো উজু হয় যদিও মই এটা কথা খালি ইয়াত বুজাবৰ কাৰণে কৰিবলৈ আহিছো যে ফাৰ্স্ট অফ অল find out the work done during the process এনেকে দি দিব এটো কোৱেশ্চন একদম কমন কোৱেশ্চন এটো জেনাৰেল আমাৰ বোৰ্ডতে আহে কিন্তু তথাপিও যে ইয়াত এটা কথা শিকাবৰ কাৰণে মই অংকটো পৰা আৰম্ভ কৰিছো সেইটো হল যে work done to প্লাস হ'ব নে মাইনাস হ'ব প্ৰথম কথা এটো প্ৰসেসটো কি সাইক্লিক প্ৰসেস the process is cyclic process. If it is cyclic process, then what will be the work done? Work done is equal to area of the closed cycle. It area to the closed cycle hoy the work done to amar thermodynamics ot positive hobo pare work done to thermodynamics ot negative hobo pare moi keneke gom pam eta ei cyclic process to anti clock goise ne clock goise হ্যাঁ এন্টি ক্লক গৈছে নে ক্লক গৈছে মই এবাৰ স্টেপ বাই স্টেপ উলিয়াই দেখাই দিওঁ দে যদি এটো এ বি সি ডি work done during AB plus BC plus CD plus DA মই এটা দেখাই দিছো work done during AB এর পৰা B লৈকে প্ৰেসাৰ কিমান 100 কিলো মানে 10 to the power 3 P dV ইয়াৰ পৰা লৈকে ভলিউম কিমান চেঞ্জ হল 100 ৰ পৰা 200 তাৰ মানে 100 cc 10 to the power -6 সো এৰ পৰা বি লৈকে work done to হল P dV P change in volume dV P ৰ পৰা C লৈকে ভলিউম তো সেম ভলিউম আছে তাৰ মানে work done will be 0 C ৰ পৰা D লৈকে ঠিক আছে প্ৰেসাৰ কিমান আছে 200 কিলো চেঞ্জ ইন ভলিউম কিমান হল চেঞ্জ ইন ভলিউম তো হ'ব ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল সো 200 ৰ পৰা 100 কৰিলে
minus 100 into 10 to the power minus 6 cc karone eta d8 work done to volume constant a to 0 hoy jabo etia soason 1 2 3 4 5 6 7 etu hobo 10 1 2 3 4 5 6 7 hetu hobo ki minus 20 ta mane minus 10 ulale এটা কথাটো হল স্টেপ বাই স্টেপ কৰাৰ পিছত তো আমি গম পালো যে মাইনাস হল সো ইয়াৰ পৰা এটা কথা ক্লিয়াৰ হৈ গল মই যে কৈছিলো যে এন্টি ক্লকৱাইজ হলে কি হয় ওয়ার্ক ডান টু মাইনাস হয় সো সেই কাৰণে মই যেটো প্ৰসেস শিকাইছো সেই প্ৰসেস মতে এনেকৈ স্টেপ বাই স্টেপ নকৰি পেলাই আমি ডাইৰেক্ট উলিয়াই দিব পাৰো এৰিয়া অফ দা ক্লোজ সাইকেল তা মানে AD ইনটু AB সো হোৱাট ইজ AD A ৰে পৰা D লৈকে কিমান হ'ব 100 প্লাস মাইনাস ইয়াৰ বাদ দিয়া কিলো মানে এটো আৰু AB equal to কিমান হ'ব ইয়াৰ পৰা 20 CC মানে 10 to the power minus 6 so ইয়াত 2 3 4 5 6 হয় না 1 মিনিট কৰবাত এটা খেলিমেলি হৈছে নেকি ইয়াৰ পৰা লৈকে 100 হা কিলো মানে কি হ'ব 10 to the power 3 ইয়াৰ লৈকে ঠিক আছে তাৰ পিছত কি হৈছে ইয়াৰ পৰা লৈকে গলে কি হ'ব A ৰ পৰা B লৈকে গলে 200 minus 100 তা মানে 100 cc মানে 10 to the power minus 6 so এটো 1 2 3 4 5 6 7 আৰু এটো তা মানে এটো 10 to the power 7 আৰু এটো 10 to the power minus 6 so এটো 10 तब बच्चा लोग प्लस लिखेंगे ना माइनस लिखेंगे हम तो डायरेक्ट करिलो प्रोसेस टू एंटी क्लॉक सो 100% এটো কি হ'ব মাইনাস ইয়াৰ পৰা আমি এইখিনি কথা এনেকে ক'ব পাৰো ঠিক আছে সো नेक्स्ट एनोगाटा क्वेश्चन कराम तार पिছত মই তোমালোকক নেক্সট ক্লাসতে অঙ্ক কৰাম দে এটা বইটো বৰ ইন্টারেস্টিং क्वेश्चन ইয়াত ইন্টারেস্টিং মানে কি হে আৰু সাইক্লিক প্রসেস আৰু হয় না কিন্তু ইন্টারেস্টিং ইন দা সেন্স যে ফাইন্ড দা ওয়ার্ক ডান ডিউরিং দা প্রসেস সার্কেল সো ওয়ার্ক ডান উইল বি কি হ'ব এরিয়া অফ দা সার্কেল এটা এটা সিম্পল কথা শিকাবলৈ গৈ আছো ম্যাথছত সেই কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট एरिया ऑफ द सर्कल फॉर्मूला तो কি আছিল পাই r স্কয়ার আছিল কিন্তু এটা কথাটো হল তুমি যদি a2 এক্সিসত যদি r লোৱা তেতিয়া অকল ভলিউম বুজাব a2 এক্সিসত যদি r লোৱা তেতিয়া হলে অকল প্ৰেসাৰ বুজাব সো ইফ অন both the coordinates the physical quantity is different তেতিয়া হলে এটো r স্কয়ার নে লিখে পেলাই r1 r2 লিখে অকল a2 বুজাব কাৰণে মই অংকটো লিখিলো সো পাই মানে কি হ'ব 3.14 r1 মানে r1 মানে এটোৱে লৈ লোৱাছোন r1 এটো তো 300 এটো 200 so r1 equal to 100 cc মানে লেটাৰা নহয় 10 to the power minus 6 and r2 মানে এটো হেতু 200 কি হ'ব এটো 100 কিলো মানে 10 to the power 3 2 5 6 7 এটো 3.14 into 10 31.4 ওলাব আনসারটো 31.4 জুল ওলাব এটা আনসারটো প্লাস হ'ব নে মাইনাস হ'ব ইফালে ঘূৰিছে ক্লকৱাইজ ঘূৰিছে সো ইট ইজ প্লাস হ'ব ঠিক আছে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা ওয়েট ফর নেক্সট ক্লাস মই বহুত ধুনিয়া অংক লৈ পেলাই আহিম সো এইখিনি ভালকে চোৱা এনি ডাউট ইউ আর ফ্রি টু আস্ক মি কোয়েশ্চনস ঠিক আছে আৰু মোক কল কৰিব পাৰা মেসেজ কৰিব পাৰা ঠিক আছে স্টে সেফ এট হোম